राव सर कोणी अगरबत्तीला राव सर अगरबत्तीला आहे पहिली पेडो रे पेडो पेडो रे पेडो पेडो दी एक पेडो दो मार सकता Sim, para Sokas. सिंग मिलिंग आणि करेक्शन ऑफ प्रोफायल ही कामां हांगा म्हापसा सब यार्डान आयज सुरू जाला. हांगच्यान बस स्टँडान वयतले तशेंच आमी मागीर निमणे ते म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटा भितर सरतले. हे कामाचे टोटल एस्टिमेट जावन आसा 4.5 कोटी आणि जाता ते 8 दिसां भितर हे काम पूर्ण सोंपतलें. 2 दीस हांगा सब यार्ड, 2 दीस बस स्टँड आणि 2 ते 2.5 दीस म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटान. म्हाका खबर आसा की जायतो तेंप जालो ही कामां जावपा खातीर जायत्या लोकांनी आमकां मदत केलेलें आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD श्री दिगंबर कामतजी, तशेंच आमचे ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री जावन आसा. चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील बाय प्रिया मिशाळ, तशेंच सबयार्डाचे आदले चेअरमॅन बाब अमय नाटेकर, तशेंच म्हापसा म्युनिसिपल मर्चंट्स असोसिएशन तेंच्यांनी फाटली 1 वर्सभर आमचे फाटल्यान लागून हें काम पूर्ण घेतलेलें आसा. सो दीस एंटायर कमर्शियल एरिया ऑफ म्हापसा मार्केट अशेंच आमी आंगणीन काम चालू फाटले 8 दीस चालू आसा. जायते अडचणी येता, लोकांन बरे भशेन आमकां सपोर्ट केलेले आसा. तशें तांकां हांव मुद्दमून देव बरें करूं म्हणटा. इट इज नॉट इजी, लॉट ऑफ पेशन्स, लॉट ऑफ अंडरस्टँडींग, लॉट ऑफ इश्यूज. पूण ह्या लोकांनी फाटले 3 वर्सां त्रास काडलेले आसा. म्हाका खबर आसा जायते अडचणी तांकां भोगचे पडले. पूण बरें दिसता सांगपाक म्हाका की जशें हें काम पूर्ण जाता, वी वील हॅव वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसीस इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. आय प्रॉमीस दॅट वीथ मिलिंग लाँग टर्म इफेक्ट जो आसा ते पयलेच फावटी गोंया भितर जाता. लोकांक जशें पयले 2 वर्सां पूर्ण जाले उपरांत दे वील अंडरस्टँड वाय वी आर डुईंग मिलिंग. खूब जाणांक कळना द इम्पॉर्टन्स ऑफ मिलिंग, करेक्टींग द प्रोफायल, करेक्टींग द उदीक खंय मदीं मदीं उरता पळय थंयच्यान पॉट होल सुरू जाता. जेन्ना मिलिंग जाता यू गेट अ करेक्ट लेवल अक्रॉस दी एंटायर लेंथ एंड वीथ ऑफ ऑल रोड्स. आमचे ड्रेन्स जे आसा ते मेंटेन जाता, फुटपाथ्स जे आसा ते मेंटेन जाता. लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स आर देर टू मिलिंग. सो अगेन बिग थँक्यू टू everybody that has made this possible. JEs, AEs, EEs, SEC, PC सगळ्यांनी ह्या कामा खातीर भरपूर सपोर्ट दिलेलो आसा. आनी जगदीश राणे बींग द कॉन्ट्रॅक्टर पयलेच फावटी म्हापशान हो काम करता. म्हाका पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा की तो हें काम बरे भशेन करतलो म्हणून. फाटले 8 दीस जायते लोकांचे कमेंट्स असले की इलेक्शन आसा म्हणून हें काम सुरू केलां म्हणून. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां की हें काम इलेक्शना खातीर सुरू जावंक ना. हें काम डिले जाला. हांगा अंडरग्रावंड केबल जाल्ले, तेजे उपरांत रोखडेच उदकाचें पायपलायन लेयींग जाल्लें, तेजे उपरांत परत पावस लागलो, परत वर्स चेंज जालें. आमकां हें काम परत रिटेंडर करचें पडटलें, एक्स्ट्रा आयटम घालचे पडले म्हणून तें काम डिले जालां. इट हॅज एब्सोल्युटली नो लिंक टू एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्शन. हें काम खूब गरजेचें आसलें आनी
ह्या कामा पयलीं जी कामां घडल्या लोक आतां विसरून गेले. फक्त जे लोक आंगणीन रावता तांकां खबर आसा हे त्रास तेंच्यांनी कशें काडला ते. सो हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां हें काम रुटीन जावन आसा. हें काम डिले जाला कारण हेजे पयलीं आनी कामां जावपाक आसलीं म्हणून हें काम डिले जालें. म्हापसा मार्केट आणि बस स्टँड आणि आमची यार्ड हे आमकां खबर आसा की बार्देशभर म्हापसा हे फेमस कमर्शियल हब म्हणून आसा. आणि आयज म्हाका दिसता हो बरो दीस आसा की हांगासर आयज हॉट मिक्सिंग जाता. सगळे गोंयचे भराचे लोक हांगासर बिजनसा खातीर आनी आपले खरेदी करपा खातीर येता. आनी तांकां हो रोड तिनूय कडेन एक बस स्टँड, एक यार्ड आनी मार्केट हे सगळे मातशे रोड व्हांवून गेल्ले आसले आनी सगळे बेस जाल्ले आसले. पूण आयज हे आमदारान इनिशिएटीव घेवन म्हाका दिसता भरपूर तेणी इनिशिएटीव घेवन आयज म्हाका दिसता तिनूय हांगासर हॉट मिक्स जातलें. हांव आयज आमदाराचे परत देव बरें करूं म्हणटा की कारण हे गोंयभराच्या लोकांक हो एक सुविधा बरी मेळटली आनी तशेंच म्हापशेकारांची एक हें आसली की हांगासर रोड बरे आसचे म्हणून. त्या खातीर हांव आमदाराक थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे मिनिस्टर तशेंच आमचे CM हांकांय बी थँक्यू म्हणटा की कारण हे तेंच्यांनी आमकां म्हापसान हॉट मिक्सिंग खातीर आमकां हेल्प केल्लो आसा. त्या खातीर हांव तेंचें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हापशेकारांचे तेंच्यांनी इतलीं वर्सां त्रास काडले. हांगासर लोक तरेतरेचे येता आनी तांकांय बी खंय तरी त्रास जाताले ते तेंच्यांनी सोंसून घेतले म्हणून तेंकांय तेंचे खंय तरी तेंकांय हें करता आनी बरे तरेन सगळें जावन दी म्हणून अशें म्हाका लोकांनी कॉपरेट करचें आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. हॉट मिक्सिंगें काम चालू आहा. फाटल्या वर्सा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हे रोड हांगासरले आमचे सगळे खोडून उडयल्ले. आनी लास्ट टायम जेन्ना दिवाळीच्या टायमार जेन्ना आमचे MLA सर जेन्ना आयिल्ले हांगासर सो तेन्ना आमच्या ट्रेडरांनी एका रिक्वेस्ट केल्ली की हांगासरले रोड्स बेगितले बेगीन कर म्हणून. आनी तेणें प्रॉमीस केल्लें आमकां की पावसा पयलीं करून दिता म्हणून. आनी आयज पळोवंक शकता जाल्यार आमचे ह्यो एंटायर मार्केट म्हणजे बाकीचे 2-3 आमचे रोड्स इंटरनल रोड्स उरले ते सुद्दां आयज खंय कंप्लीट जातले. त्या खातीर आमचे म्हापशेचे आमदार जॉशुआ सराक आमी चडान चड धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे मुख्यमंत्री आनी PWD मिनिस्टर जेंच्यांनी म्हणजे वीथ एवरीवन्स कॉपरेशन हे जाल्लेलें आहा काम. सो तांकां थँक्यू. तशेंच आयज सगळे ट्रेडरचे वतीन कित्याक ही आयज फर्स्ट टायम म्हणजे म्हापसा सब यार्डान सदांच रोड जाताले आमचे रोड जाताले नॉर्मल टार रोड जाताले. फर्स्ट टायम असो हॉट मिक्स जाता वीथ ब्लेसिंग्स ऑफ MLA. आनी ह्यो हॉट मिक्साचो फायदो असो जातलो की डस्ट जो पयलीं जातालो जे आमच्या बाकीचे म्हणजे प्रोडक्ट्सांचेर पडटालो सो तो कमी जातलो. खंय तरी यार्ड आतां मातशी क्लीन उरतली ही अपेक्षा दवरता. आनी सगळे ट्रेडरांचे वतीन हांव परत एकदां सराक थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच आमचें काम तशेंच आमचे स्ट्रीट लायटीचें काम जे केल्लें स्ट्रीट लायट सुद्दां फाटलीं 15 वर्सां स्ट्रीट लायट नासली म्हापसा. सो ते कंप्लीट आमचे जाल्ले आसा. आयज यार्डान स्ट्रीट लायटूय प्रॉपर सारकी जाल्ली आसा विथ सराचेच हेल्पान. आनी अशेंच कामां फुडें जावची अशें म्हाका. आर्या